ହୁଳାହୁଳି ହବ ହବ ମୁଁ ଖାଇବି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେପାରିକି ଯିବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଗୋର ପାଣି ପକେଇବ ତୋ ଖୁଳିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ସେ ରାଣ୍ଡ ହେଇ ଖାଲି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଥିବ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚାମର ମୋ ମୃତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତମ ଧାନ ହୋ व्यापक पूज्य विश्व स्रष्टा श्रीमन श्री श्री सच्चिदानंदकर प्रीति अर्थे बोल मन परम आनंदे कवार हरि हरि बोला विपंचीवादिनी मोरालगामिनी भाषा सिंहासन राजराणी माँ उत्कल भारतींकर प्रीति अर्थे मन परम आनंदे कवार हरि हरि बोला साहित्य प्रेमी संगीत प्रेमी कला प्रेमी दर्शक दर्शिका मानकर पालाचार्य श्री श्री सत्यनारायण सर्वसिद्ध काले मंगल विधान करतु बोल मन परमानंदे कबार हरे हरे बोला मंगलांकर प्रीति अर्थे मोर पूज्य गुरुदेवंकर प्रीति अर्थे बोल मन परमानंदे एक बार हरे हरे बोला
भुवन श्री सत्यनारायण देव हे हे प्रभु चिंतने बारे दया कर अखंड मंडलाकार व्यक्तम जैन चराचर तत्पथ दर्शितम जैनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजा बदल जयते सर्वविघ्न प्रशांत मुखर तिवाचारक पंकोलंघते गिरी हेलो जतापात वंदे परमानंद माधव साक्षात्कारं भुजग शयनं पद्मनाभ सुरेश विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विहार ध्यान वंदे विष्णु भवहर सर्वलोकैकनाथ हरि हरि शिव शांत जगन्नाथ लोकनुग्रहाकरतम शिव मेघ पद नित्य शिकाराय नमो नमो वाहनम सब दक्ष वासुकी कंठे भूषणम वामे शक्तिधर देव बाकाराय नमो नमो हेलो जागे सारा रोने सरी गले लाजे सजने एक किसका गाना लाओ
ଏ ଓଡିଶିଲ ଆଲୋ ବାରିଅର ସିନା ଘର ଓଡିଶିଲ ଆମ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଖାଣିବ ତରକାରୀ ଖାଇବା ସଜାଡ଼ି କୁସୁମ ସେଜ ଜାଗେ ସାରା রজনী সরি গলে লাজে সজনে সজনে গো সরে গলে লাজে সজনী সজনে সজাড়ি কুসুম সেজ সজাড়ি কুসুম সজাড়ি কুসুম সেজ সজাড়ি জাগে সারা রজনী সরে গলে লাজে সজনে সজনী গো সরে গলে কণ্ঠ দে দগাদার রহিলে গো কাহা পুর কণ্ঠ দে দগাদার রহিলে গো কাহা কণ্ঠ দে দগাদার রহিলে গো কাহা পুর কণ্ঠ দে কাহা পুর চাহি বসিথিলি পথ চাহি বসিথিলি সাজি তনু ন জানি সরে গলে লাজে সজনে সজনী গো সরে গলে সজনে শশী আসি গলা ফেরি মলয়া ভোগারি শশী আসি গলা ফেরি মলয়া নয়নু যমুনা বারি নয়নু বহিলা গো জানি সরে গলে লাজে সজনে সজনী গো সরি গলে লাজে শ্যাম সুহাগিনী বলি বড় যে গো শুনিଥିଲେ শ্যাম সুহাগিনী বলি বড় যে গো শুনি মনর গৌরব মোর মনর গৌরব মন তলে মোলানি সরে গলে লাজে সজনে সজনে গো সরে গলে লাজে সজনে সজাড়ি কুসুম সেজ সজাড়ি কুসুম সেজ জাগে সারা রজনী সরে গলে লাজে সজনে সজনী গো সরে গলে লাজে সজনে যা কুঞ্জেন্দু তুষার হার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা যা বীণাভর দণ্ড মণ্ডিত করা যা শুক্ল বস্ত্র নিত্বা যা ব্রহ্মা চ্যুত শঙ্কর প্রভু টিভি দেবে সদাবতী চামচা মহাপাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ রাজ্যাপা ঝঙ্করে তু চিচবাসী সিংহ বাহিনী শারদে মম কণ্ঠে নিবাসয়া মা বাক্য দেবী নমস্তুতে মণিনারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিন্না ভিন্না ন কর্তব্যম
ए ठाकुरे पंचदेव नम ओ सत्यनारायण को तो बोलीला सेंटर आकाशवाणी विधवा भारत सत्यनारायण को तो ये देखो देखो सखी गो से मूरति देखी आखी जाऊ अति लागी गो से मूरति देखी आखी जाऊ अति लागी गो ओ सत्यनारायण को तो ओ देखो देखो सखी गो से मूरति देखी आखे जाऊ अति लागी गो से मूरति देखी आखे जाऊ अति लागी गो धीरे के की पूछो तो धीरे के की पूछो तो कंसला तो गला परा हो 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 सेही रूप देखी गो हे मूरति देखी आखी जाऊ अति लागी गो हे मूरति देखी आखी जाऊ अति लागी गो कहे अभी राम माए कहे अभी राम माए सीता विवाहले परा हो सीता विवाहले परा हो सीता विवाहले परा सीता विवाहले परा हो शिव भनु देखी गो
माननीय मोर परम मार्जन्य कला प्रेमी सुधी वर्ग एवं मोर सम्मानिया मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय महिला गण आज्ञा एक प्रारंभिक संगीत माध्यम चेता पुरुष मन को बुझाऊँ अबुझा मन रे बगुलिया मन रे चगलिया मन कला तू जदि मोर संसार उद्धार होगा चाहू अच्छु ताहले नारायणकर नाम को भजन अर्चन कीर्तन कर रे बोले परे जो नारायणकर मस्तक मयूर चंद्रिका शोभा पाए जहांकर सुंदर मूर्ति देखी मूढ़ कंस मंता रूपरी मरीथिला सही प्रभु सत्यनारायण ए कलियुगे अभिराम परमंश रूप से जन्म ग्रहण करिछंती रे हाँ हाँ अभिराम परमंश रूप हाँ बोला अंडा दो बस सत्यनारायण जी अभिराम परमंश सी कमान आपण मानकर कली भागवत किए ना पद्मकल्प टीका लिखिले अभिराम परमंश देव कले परम प्रेममय चिर चिन्मय अविन्द सुंदर सद्गुरु जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमंश देव परम दयालु परम ज्ञानी परम पुरुष करमल मठर महंत बापारे कली भागवत लिखिले कौन कहले कला देशने कला नंद बसु देव ये केशने विपरीत भाव आज्ञा देशने नंद वसुदेव केशने विपरीत भाव आज्ञा नंद आउ वसुदेव ये किए ना कृष्णंकर से किए पालित पिता पालित माता आउ जन्म कला किए ना वसुदेव आउ देव आचार्य आचार्य है दुई बापा दुई माँ सेमती अभिराम परमहंस जोड़िए बापा जोड़िए माँ हाँ हाँ ओडिया कह कन्वर्ट होला ती गोटे इंग्लिश देखला कह ओडिया कह कोन कह माने तांकर दुई जण बापा दुई जण मां परिमाण में प्रमाण जोटा इंग्लिश रे कोन प्रूफ प्रमाण दो वाला वाला घियो खाय बाली तो हां हां तो कम घियो खायला वाला हौ बस बस पाटी कर बस कला से ताले के कला अर्जुन मोर पिता कहि हो कला ये साधु जने कला सुब्रता मो माता बोलाई हो साधु जने कहला आज्ञा अर्जुन पटना गेले के ना पालित पिता आ सुब्रता मा हेले पालित मा ताले जन्म कला पिता माता किए ये कला सत्यवादी जे मोर पिता कला राधा देवी जे मोर माता बोले सत्यवादी पटना गले किए ना जन्म कला पिता आउ राधा लेके ना जन्म कला माँ है तारे पवित्र भगवान कृष्ण से कि जाति से कि जाति जाति कौन कह से आमर जी अच्छा गोपाल जी ब्राह्मण से कि जाति क्यों जाति आदि कौन सी हेले को जाति क्षत्रिय ताले अभिराम परमहंस देव तांकर जाति अछि ये तो ब्राह्मण रहती कृष्ण ताले ये तो ब्राह्मण ही नथिबे जदि ये महापुरुष तांको अंशरे आसीतंती ये ब्राह्मण नथि ताले से कि जाति केउ जाति से अभी कहिले
कले करण कूल प्रभु कला ए होइबे जन्म ए बहुत वैष्णव जे संगे थिबे पूर्ण प्रभु मोर करण कूल जन्म हेबे बहुत साधु संत वैष्णव माने आसी दर्शन कौन खाली सेतिकी कले करण कूल प्रभु कहले होइबे जन्म रह प्रथम पद गायत्री करम कूल द्वितीय पद ए जो देखुछ कलिजुगर मानव माने कहबे ठाकुर बोली कही ना किंतु प्रभु कौन से भगवान से महापुरुष से अविराम परमंश देव आसी से जन्म होती कौन कला कलिकल जन परी आस करुथिबे गुपते गुपते लक्ष्मी भाव फेरुथिबे कले कलिजुगर मानव माने रहस्य करुथिबे किंतु गुप्त रे लक्ष्मी धब कहले नारायण से किए ना अभिराम परमंश बापा रे अभिराम जी सत्यनारायण कहू आचार्य आश्चर्य सी कहते सार प्रमाण दे तो शुभिल कह पंडित ताकू हाँ हाँ कहतु हाँ तोते से भारत तोते बुझौला बापा रे घटना कौन घटना कौन से अभिराम परमंश देव कहीं जन्म ग्रहण कर ना कलिजुगर मानव माने जो अन्याय करुछंती अत्याचार करुछंती कुकर्म करुछंती अधर्म करुछंती तांकु उत्तम शिक्षा देवा पाई उत्तम मार्ग रे नेबा पाई से पर जन्म ग्रहण करिछंती रे काल देखिबा कलिजुगर मानव माने की कुकर्म करुछंती किए आसले गोस्वामी अच्युतानंद दास कले पंचसखा जुगर कवि बरेण्य प्रतिभाशाली कवि जहांकर लेखा तुलनीय जहांकर गाथा तुलनीय सी हेले किए ना गोस्वामी अच्युतानंद दास जगन्नाथ दास बलराम दास हाड़ी दास कहले पर रहिला दशमंत दास रे जन्मदर आसिले के ना गोस्वामी अच्युतानंद दास आज्ञा सत मालिका हाँ कले कौन कहले कौन आज्ञा कले गुरु गौरव करी जुगे न मानिबे गुरु गौरव कलिजुगे न मानी प्रथम किए ना गुरु 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 किए जे गुरु गुरु हंदी जे गुरु गुरु हंदी आम गाँ अथानी सार तम गाँ अथानी सार गुरु गुरु हंदी सी गुरु गुरु को निंदा कल आज्ञा सार गुरु निंदा केबे करिव नहीं सुन आज्ञा पांच जन तू सदा सर्वदा कौन करिया प्रणाम करिया हाँ हाँ सी किए किए कवि मंजुला कृष्ण प्रसाद बसु कवि कही हाँ से पांच जन किए मन कन दे श्रवण कर आज्ञा पाला को आई किछिटा शिखिबु ना आज्ञा आज्ञा बाजे कथा कहिबु नहीं कहला कौन कौन आज्ञा कहला पिता माता गुरु आउ देवता ब्राह्मण की रे देवता ब्राह्मण नीति
ପିତା ମାତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ହଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କାହିଁକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଁ ହଁ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଆଜ୍ଞା 36 ପାଟକର ରାଜା ହେଲେ କି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଖିଲେ କବି କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ହଁ ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ଜାତି ତା ନା କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ହଁ ହଁ ଶିବଚ୍ଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ହଁ ଶିବଚ୍ଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସେ କିଏ ନା ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସତନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ସାର୍ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗିବନି ଆଉ ଖାଲି 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପଇସା କିଣିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। ରହ ସେ କଥା ପାଟି କରନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ କହିବିନି କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାପାରେ ପିତା ଆଉ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଇଏ 5 ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ ନା ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଗୌରବ କଳି ଯୁଗେ ନ ମାନିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବେନି। ଗୁରୁ କିଏ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଏ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ବାପାରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଆମର ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ନା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗାୟକ ଜ୍ଞାନବାଣୀ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ ଆଜି ବେହେରା ଏତେ ବାଟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ଏଇ ଆମର କାମ। ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଯୋଡି ଅକ୍ଷର ଗୁ ଆଉ ରୁ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବିବୁନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୁରୁକୁ କେତେଥର ପ୍ରଣାମ କରିବୁ? ଭାଗବତ ଅତି ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶତବାର ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶତବାର କରିବୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ନମସ୍କାର କହିଲା ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶତବାର ଯତ୍ନେ କରିବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର 7 ଥର ଥରେ ନୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କଣ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶତବାର ଗଲା। ଆଉ କଣ କହିଲା ଗୁରୁକୁ ନ ମଣିବ ନର ଏ ସାଧୁ ଜନେ ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁ ଜନେ ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁ ଜନେ ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁ ଜନେ ଗୁରୁକୁ ନର ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ଗୁରୁ ଗୌରବ ଆଜ୍ଞା ଗୌରବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। କଳି କାଲ ଟୋକା ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଦଉଥିବେ ମନ କହମ କଲା ବିଲୁକୁଲୁ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ନାଇଁ ହବ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ହେଲା। ଗୁରୁ ଗୌରବ କଳି ଯୁଗେ ନ ମାନିବେ କଳି ଯୁଗରେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କହିଲା ଗୃହସ୍ଥକୁ ନାରୀ ମାନେ ପଦେ ଖଟାଇବେ। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା ସମାଜ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି ଗୃହସ୍ଥକୁ ନାରୀ ମାନେ ପଦେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଅଧିକା କହିବି ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା କହିବି କାହିଁକି ଘଟଉଛନ୍ତି କୋଉ କଥା କାହାନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ଯୋଉଦିନଠୁ ମା ମାନେ କଲେ ଗ୍ରୁପ ସେଇଦିନଠୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଚୁପ ମାନେ ଯୋଉଦିନଠୁ ଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ମା ମାନେ ସବୁ କଲେ ସେଇଦିନଠୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଚୁପ। ତା ଖୁଡି ମତେ କହୁଛି ତା ଖୁଡି ତ ଭାରି ପଣ୍ଡିତ ତତେ କହୁଥିଲା ଆଉ ତତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବସ କହିଲେ କଣ ଗୁରୁ ଗୌରବ କଳି ଯୁଗେ ନ ମାନିବେ ଗୃହସ୍ଥକୁ ନାରୀ ମାନେ ପଦେ ଖଟାଇବେ। କହିଲେ ଗେଲ ଗର୍ବ ଯେ ଗୁପ୍ତେ ଅନ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡି ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରେ ବାପାରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ହେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏ କଳିଯୁଗର ମାନବ ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି
मु तुमको गोटे कथा कहूअछि हे सखा तमे मन कन देई श्रवण कर ए कथा मोर मन रखिबो को कथा गोटे पद कहूछि कामेरा से बोले कौन कहला जल न बर्षी जे मेघ उठाई आसीबो जल नवर्षी मेघ उठाई आस आकाश रे कलाहालिया मेघ उठाई आस वर्षा जानी था अर्जुन मोर वचन ध्रुव अर्जुन ए कथा मोर सत्य ए कथा आकाश रे कलाहालिया मेघ उठेब तो पहले वर्षा कृषि सब जली जीव धान सब जली जीव सत हो आउ कौन हम ना भगवान कृष्णचंद्र बलराम ये दी भाई बस चिंता कले बलराम कहले हे कान्हा ए कलिजुगर मानव माने एते अन्याय करूछंती मु आउ संभाली पारु नाही तेणु ये म्लेच्छ सब हे गले जेतले म्लेच्छ हे गले ताको में विचार करिया अति पाप हे गला अति गर्व हे गला तेणु दी भाई बसी कथा बात कौन आउ करिवे देखिले कहले परे अछुत जहा लिखिचंती हरिदास सारी देखिबा कौन हला कला अछुत 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 ठार कला अछुत 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 ठार कला हारिया 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 गारो कले अछुत ठार हारिया गारो अछुत जहा लिखिचंती देखिबा कौन लिखे कौन लिखिले कहले 7 दिन अंधार हेबो कौन हला कंट्रोल तो लगा कौन प्यान को कि 7 दिन कोन इनु हलानी हबो जहां मालिकरा लिखा है सेया हबो हां बोले कौन कहला 7 दिन काल अंधार होइब सूर्य चंद्र जल थिबे बौल सूर्य चंद्र पृथ्वी कंपिब भय भड़किब पानी माने दास थिबे जय जय बोले पे लगे जो माइक लगे बोला पे हो बोले 7 दिन अंधार हे महाभैरव सूर्य चंद्र दुकान अवस्था लोक मैंने भले रही खाया पीवा पाइबे कुआड़े जापारे 7 दिन जाए अंधार हो सूर्य चंद्र जे नथिबे पृथ्वी कंपिब भैरव डाकिब भूकंपन सृष्टि हम होची ना नाई देखु अन्य राज्य मानक गुजरात में है केते कौन बुड़ी गला देखु ना नाई तेणु आउ एक कही कहले कौन भैरव डाकिब माँ भैरवी से डाक देवे से डाक जहाँ कान में पड़ब से प्राणी से विठकरी नाश हेब रे एमती आज्ञा आम गुड़े मरीजी आउ जौतक रही केमती मरबे द्वितीय पदरे कहले कहले कला धड़ा घोड़ा चढ़िल बौल 12 हाथ खंडा धरी कृष्ण बलराम संहार करिले कलकी रूपकु धरी जय जय पापी मान
ସଂହାର କେମିତି କରାଯିବ ନା ଯେତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ବଳରାମ ସେ ଧଳାସ ଉପରେ ବସିବେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କଳାସ ଉପରେ ଚଢି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାରେ ପରେ ନୀତି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଭିଜା ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେବି ହଁ ହଁ କେମିତି କେମିତି କହିଲା 12 ହାତ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା 12 ହାତ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି ଆଗ ଶୁଣୁ ତାପରେ କଣ ବୁଝିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା 12 ହାତ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମରିବେ ଭେଣ୍ଡା 12 ହାତ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମରିବେ ଭେଣ୍ଡା ସଂସାରେ ସୁଗାଳ ମାରିଲେଣି ହେଣ୍ଡା ସଂସାରେ ସୁଗାଳ ମାରିଲେଣି ହେଣ୍ଡା ସଂସାରେ ସୁଗାଳ ମାରିଲେଣି ହେଣ୍ଡା ସଂସାରେ ସୁଗାଳ ମାରିଲେଣି ହେଣ୍ଡା କପି ଚଣ୍ଡୀ ହୋଇବେ ପୁଷ୍ପ ହୁଇଲାଣି ଛତିଆ ବଟ ପରେ 12 ହାତେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ପଚାରୁଥିଲୁ ପୁରା ତୋ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପ ହାତରେ ତୋ ମା ହାତରେ ଭଉଣୀ ହାତରେ ହେଲା 12 ହାତରେ ହଣାହୁଣି ହେବେ ବାପ ହାତରେ ପୁଅ ହାତରେ ମା ହାତରେ ଝିଅ ହାତରେ ଏମିତି ହୋଇ ସବୁ ହଣାହୁଣି ପିଲା ମନେ ରଖ ତମ ପରିଶ୍ରାରେ ପଡିବ 12 ହାତେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମରିବେ ଭେଣ୍ଡା ହଣାହୁଣି ହେଇ ନିଜ ନିଜ ମରିବେ ତେଣେ ସଂସାର ସୁଗାଳ ମାରିଲେଣି ହେଣ୍ଡା ସଂସାରରେ ସୁଗାଳ ବା ବିଲୁଅ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ହଣାହୁଣି ହେଇ ପଡିବେ ସେ ଖାଇକିରି ସେ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ଉଦର ଶାନ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଧାର ଭଳିଆ ରକ୍ତ ବହିବ ତାକୁ କିଏ ପାନ କରିବ କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୋଗିନୀଗଣ ଗଲା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ ହରିଦାସ ଦୀକ୍ଷା ହଉ ପ୍ରମାଣ ହରିଦାସ ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ମହାଭୈରବ ଡାକିବ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ମହାଭୈରବ ଡାକିବ ଡାକାନେ ବାଜିବ ସେ ପ୍ରାଣତେ ଯିବ ଡାକାନେ ବାଜିବ ସେ କାନରେ ଯିବ ଡାକାନେ ବାଜିବ ସେ ପ୍ରାଣତେ ଯିବ ଡାକାନେ ବାଜିବ ସେ ପ୍ରାଣତେ ଯିବ ଆଉ ଧରିବ ଯେ ବେତାନା ମରତ ହୁଇଲାଣି ଛତିଆ ବଟ ବୋଲେ ଇଏ ବି ଲେଖିଲେ 12 ହାତେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଇଏ ବି ଲେଖିଲେ 12 ହାତେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଯଦି ଠିକ ସିଏ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ କାଳ ଅନ୍ଧାର ହବ ଇଏ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ ସିଏ ବୋଧେ ଏକା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଏକା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଆରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 5 ପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯିବାକୁ ତ ଏତେଟା ଆସୁନି ପଦୁଟିଏ ଖାଲି କହିଦଉ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା 4 ଅକ୍ଷର ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ହବ ନା ଆମେ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ 4 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ପାରାୟଣ 4 ଅକ୍ଷର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ବହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଲେ କିଏ ନା କବି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହି ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ସହିତା ବହି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କଲା ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ମଧୁପୁରୀ ଏକ ଶୂନ ଦେବ ଏକ ଶୂନ ଦେବ ଏକ ଶୂନ ଦେବ ତଳକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଏକ ଶୂନ ଦେବ ବେନି କହିଲେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବ ବେନି ଶୂନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବ ତା ତଳକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖି କଲା ନିରତେ ଦେଖିବୁ ରୂପ ଦିଶେ ଜକ ଜକ ଭଲା ଭଲା ଦିଶେ ଜକ ଜକ ହାତ ପାଦ ନାହିଁ ଦେଖ ତଳଇ ଲୋକ ହାତ ପାଦ ତାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଜଗତକୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଚଳୁ
ହଁ ବାଇଦ ବଜେଇବ ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇ ଦଉଛି ଚଳେଇ ଦଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 5 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ତ ପାଲା ତାହେଲେ 5 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ପପୁରେ ଗଲେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ପ୍ରଥମେ ତୋର ଯିବୁ ହଁ ମୁଁ କହିଛି 5 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଁ 5 ତାହା କହିବୁ 5 କଣ 5 କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବ ଥର ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଥର ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଥର ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଥର ନଳା ମାନେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଯିବୁ ପୁରୀ କି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦେଖିବୁ ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା କେତେ ହେଲା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା 5 ଦେଖିବୁ 18 ନଳା ନଳା 18 ନଳା କେତେ ହେଲା 5 ଓଡ଼ିଆରେ କହ ହଁ ହଁ 5 ସେ ପଣ୍ଡିତର ଇଂଲିଶ କହୁଛି କହିଲେ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମନ ଏକା ହୋଇ ହଁ 5 ମନ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅମନ ବିମନ ବିମନ ସୁମନ ଉମନ ମମନ ମନ 5 କେତେ ଆସିଲା 5 ସବୁ 5 ହେଇଗଲା 5 ଆହୁରି 5 ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ଖିତିଆ ପତେ ଜବାୟୁ ଆକାଶ ଖିତିଆ ପତେ ଜବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ କହିଲେ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ହେଲା କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ଜଳ ବାୟୁ କେତେ ନା 5 ବାପାରେ କ୍ଷିତି କହିଲେ କିଏ ନା ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ସୀତା ତାମ ଭୂମିଜା ଭୂମିପତ ସ୍ତନୁଜ ରମା ରାମ ଚକ୍ରଧର ଦହ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନା କିଏ ନା ସୀତା ହେଲା ଆପ କହିଲେ ଜଳ ଜଳ ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣି ଆପ ତେଜ କହିଲେ ଯେ କିଏ ନା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜ ହେଲା କିଏ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାହେଲେ ଏଇ କେତେ ଗଲେ ନା 3 ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ଲୋଭେ କିଏ ସେ ଜନ୍ମିଲା ସେ ଜନ୍ମିଲା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ପାଲା ହଉଛି ଏଇଠି ବେହେରାପୁର ଠାକୁର ନମସ୍କାର ହଉଛି ମଙ୍ଗଳା ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମୋର ମା ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ପାଲା କରୁଛି ଆମର ସେଇ ମାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଦୟା ହବ ଏଠିକି ଆସ ଆରେ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ କୃଷ୍ଣ କିଏ କିରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଅନାମ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଅନାମ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତମ ଯୋଉ ଅନାମ କଥା କହୁଛୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ନା କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇ କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ ଇଏ କାହା ପୁଅ ନା ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛ ସାରେ କାହା ପୁଅ ମତେ କଣ ପଚାର ତତେ ପୁରା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ପୁରା କୁଆଡେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କହୁନୁ କିଏ କାଇଁ ମୋର ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ତ କମ ଜାନି ଖାତାଟା ଧରି ଯାଇଛି ରାଣ କହିଲେ ସେ କିଏ ସେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ବାପାରେ ହଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଠିକ ସତ ନା ମିଛ ଠିକ ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ହଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେ କାହା ପୁଅ ନା ଦେବକୀଙ୍କ ପୁଅ ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ ଖାଲି ସିନା ଦେବକୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କାହା ପୁଅ ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ ଶୁଣୁ କହିଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଦିନ କଣ ହୁଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟରେ ଦେବକୀ ବେଶ କରାଯାଏ ରାତି 12ଟା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ବାପା ସେଇ ଭୋଗଟା ନା କଣ କହିବୁ କଣ ସାର୍ ସେ ଭୋଗ ନା ସେଇ ଭୋଗଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତେ
से भोग ना कौन कौन आज्ञा कहला सेई भोग ना एबे जेउत प्राण हो से प्रमाण पुराण रे बाबू एबे होइछि लिखन से लिखन भोग ना होती जेउत भोग खाई सारा परे रात्रि 12टा परे जगन्नाथ कृष्ण को जन्म दिए हाँ पाठ एमती ना आज्ञा आज्ञा सियाड़ू जा दरकार ना परे এই যে অভিরাম পরমহংস আসছে তাঙ্কু যদি ভক্তি তু ডাকিবু প্রার্থনা করিবু ভজন অর্চন কীর্তন করিবু তাহলে সংসারରୁ তরি যাব তাহলে আমি সমস্তে সেই প্রভুଙ୍କୁ ভজন অর্চন কীর্তন কলে সংসার মুক্তি পাই आज्ञा आज्ञा পরে গোটিয়ে পালার পারিবন্ধ নীতি কোন না গোটিয়ে মঙ্গলাচরণ যে পাঠ করি গন্তব্য পথে বাপা মুগ্ধে কয়ে মুদিতে শীত কিরণ জাত কুত বারিধে এ কস্তে সুন্দরী সদর করায়ত দত্ত ব্যাস্ত নেই ধন্যা তোম যুবতী সতী কুলবতী ধাতাপি ধন্য উচ্যতে এবং পরিহাস বিহুড়া কমলিনী স্থান দেবরাজ মুদা आज्ञा ये मंगलाचरण जो पाठ कर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो देवता बा देवी आसवे से समस्त मंगल करें किए ना दिनकर घटना है कौन पवित्र ना जक्षुना विधौत रजनी रे रह क्लियर कह जक्षुना विधौत रजनी रे गजदंत पलंक उपरे लक्ष्मी सहित नारायण पशा खेल आज्ञा यही पशा खेल रे नारायण हारुछंती लक्ष्मी नारायण तो मुसा बड़ थला मुसा बड़ थला आई एम तो मुसा बुझ तू तो बेसी ज्ञानी तोड़ से आहु ज्ञानी ये तत्ते मुसा बोल रह पाटी गन कहले कोन पशा खेल चाली पशा खेल रे नारायण हारि जति जति ताकू मजा लग तो लक्ष्मी वर्तमान पशा खेल के बंद कर ना काहे कले कौतूहल सृष्टि कले जोटा इंग्लिश रे कहती क्यूरियोसिटी कौतूहल से लक्ष्मी कले पशा खेल के बंद लक्ष्मी कले प्रभु पशा खेल मु बंद कर पारि मु वर्तमान जितुची तेणुक मु बंद कर पारि उत्तर देले किए ना नारायण उत्तर देले कहे लक्ष्मी टिके ऊपर को चाहिल कले मुग्धे कये मुदिते वर्तमान आकाश रे किए उदय होइतन कले शीत किरण कहार ना चंद्र चंद्र कले जात होइचंदी कोठू ना जात कुतह बारिदे 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 कले किए ना समुद्र समुद्र जात हले किए ना चंद्र कले तमे कोठू जन्म होइच ना मु सही ताहले तमे तांकर कोन हबो चंद्र तमर भाई भाई हैला मुग्धे कये मुदिते शीत किरण जात कुतह बारिदे कले कस्ते सुंदरी सदर करायत दत्त दियास्त नहीं कले चंद्र जदि तुमर भाई तम भाई करवा किरण कौनी बक्षज उपरे पड़ी शुणिच केबे ओ भाई किरण कौनी बक्षज उपरे पड़ी कला इटाली धरका जाम पाटी करना कहले कौन है कला प्रभु ये तो मो भाई कर ये तो मो भाई कर नुहे ये तुम्हारी कर कला केमिति ना तुम्हें प्रभु कहन श्रीमद भागवत गीता रे अर्जुन को प्रमाण देन कहले कौन कला आदित्य नाम हम विष्णु আর জ্যোতিষা নাম রবির সুমান মরিচ মরিত রশ্মি নক্ষত্র
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନିଜ କହିଲ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ଅହಂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦିତିଙ୍କ ଗଣରେ ଅହମ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ଅହମ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆର ଜ୍ୟୋତିଷ ନାମ ରବି ଅଂଶୁମାନ ହଁ 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 ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଂଶୁମାନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରିଚି ମରୁତମ ଅଶ୍ମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ହଁ ମରୁତମ ମାନେ ମୁଁ ହେଲି ମରିଚି ହଁ ହଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି ହଁ ମରିଚି ମରୁତମ ଅଶ୍ମେ ନକ୍ଷତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଶଶୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଶଶୀ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏ କିରଣଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସତ ତ ଖାଲି ସେତିକି ନିଏ ଭାଗ ତଳିଆ ଭାଗ ହଁ କହିଲେ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହିଁ ସାଧୁ ଜାଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି ଯଦି ତମେ ସବୁଠି ଅଛ ତାହେଲେ ଏଇ କିରଣ କାହାର କାହାର ନା ତମର ନାରାୟଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟା ତ୍ୱଂ ଯୁବତୀ ସତୀ କୁଳବତୀ ହାତାପି ଧନ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମ ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆକୁ ଧନ୍ୟ ତମ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ ଇତେ ବମ୍ ପରିହାସ ବିହୁଳା କମଳି ନିସ୍ତାନ ଦେବରାଜ ଉଦାହା ଏହିପରି ପରିହାସ ରୂପକ କେଳିରେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀ ଜନତା ମାନଙ୍କର ତଥା ଆଦରଣୀୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ମନ ପରମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।